fas'alu ala dhikri kuntum la ta'lamun aye alaka doni tigiu ayulu nyini ga nata fa kalama islamu de wulila muslim anana meka foku ko do de tara wala fami ko do de tara abe qur'ana soso a papier bora ka jira islamu pera o yobu shiri o de buye wule ka asindo ka kuma ni famo ye ka si ka foke buye ka do politique kura aka do fengura asorla ni yoro de nofu ga neni vanate aya ka fen beke kana se fosi sama a dete politique fa fuela dine tabula ko fa shitani amida do shira bon anana kana ni sira minya ka do na duna famoka donc anana ye tumari ture tumbe wati mina ulu ye lawdi fen tayo ma bo asrafi shere nana wati de ka foko umina kana voter donc mali islamé bien farala nyonka buye farala uka kani sigi bonko fo aka chesiri ni mivle na ningaseke anona buye ni kanyala mi politique kura anana ni yola kuma islamé mo feto ko dia du politique da amado politique da ko adna politique kede anana dossier sa politique mo bi na dine tien amina saka na gira ka fo o manya anti so o ma anyena anana kanu entretien ke no bana abisigi afa ka so aka dine tabula ka tabula amana politique wa donc antunye Mohamed Ousmane ka tabula couleur min bala ni de famille malien pefe aka kuma kan fengo fe be mo ni ya so makan fuete identité donc ni de Mohamed Ousmane mo bon wati labana kana Ibrahim Bagar Keita vote be ke wati mi annana kana nyini akwa ba nyini islamo fe parce que munu be fanga nyini na ko chairman duna ka kana duwo nyina fe ngake jamana masake donc aye jatimina ke ambe bulibuli mina famo na fe wala sa ala ka dina ka sika tanga okuma nye politique mogo laje ngadana ya dara minga la ala ne sigali mara ka fa na sika islam ya ka dambe la sika ma donc ani mogo misra ka dawli tayi o de kera Ibrahim Boubacar Keita yi okuma akaba nyini islamo fe ani afashara na ka kalandiw ana ya ka dimbaya uka je ka vote Ibrahim Boubacar Keita yi aka ke fanga yi amma fo aka ke fanga yi wala sa kwa ka dujo ka dama wala ka mugodo plali amma ayira kan ni yoro nyina fe ni asigira fanga na wala sa shere munun bi boy yahudiya wonu nasara ogoro kan na faso kono na bi na islamiya chie o de ba de toro de islamo toro o kuma akala ja ka hakili tura Ibrahim Boubacar Keita lewri le taye ani fanda munun tonyo nedu ni uluka duro do bi ni uti sara tugura Ibrahim Boubacar Keita yira balolin bi araba douane bi farala minka ayo de lawli ta kwa ko de ke donc bi ka fa mo ka futi ayi ni yoro kudu bon alhamdulillah anana amadugo asa ako ni islamo ma voter afashana ka karado mi voter anaka dimaya ni afashana ka karado ma voter anaka dimaya bi voter na do ma voter akere mi voter wana akere voter la ayikala akuba sa anja akumi gain abike famayi alhamdulillah Ibrahim Boubacar Keita kera famayi famayi manyire to nyine kama manyire fe wala kama anyina ka islamia ka shera wuli sigi atugura alwa asigile alaka ko mali be bora kalama mali dabe to ne be ka chien ka ta fe islamia ko to ne be ka chien ka ta fe fuga to ke dugo ni dugo bora la kana ke kenakan daire kana ke fo almamu bi faga kana ke fo barobi wuli mali kono mo bi ta bi nyonga kana ke fo shara ala soso shara yere dine tara yewde na sara fe kana di famo ma adwa di takana yere ka ko ka bi na pratique jaguya wi wuli kun fle tukuni ani Ibrahim Boubacar Keita ka fo nyongo asoro ni yoro de fe na dabi de politique la ni yoro ni ko so donc malien bele de fa na ka donc ni yoro mun fle ni ya yi kuma ni yoro la kuma yoro bena sabu an karambo Mohamed Ousmane abi kuma akasudi afaka zawiya kono aba sebena ka beli foyi ateta makaso ga abi kuma komi Mohamed ba ka kuma otradi ademu la sidemu ba ka kuma otradi u be sura ka onde meka chaya ga malien mogo be bamana ga fotugura ni ka kuma fotugu ne mumina ina fo mali wajuli kelo bi kuma tugumina donc
biye ka kuma tɛnɛw nacogo la an bɛ min minɛ Muhamadu Siyara Rahmahullah la an bɛna ka na o de walawala a kanubagaw n'a a ka taabolo la minnu b'o défend u ka se k'a faamuya silamɛ minnu fana bɛ yen n'u bɛ dɔ fɔ a ma u ka se k'a faamuya biye ka tulori ye min donc a bɛ wajibi an kan bi an nana ka sigi ka kuma ka nin video kɛ mun ko sɔrɔ kuma dɔ de bɛ yen an y'a mɛn bi mɔgɔ se ka nkalon da mɔgɔ la internet tile la fɛn o fɛn n'a nana n'a bɛnna internet kan n'a taara o seereya kɔni ye jamana bɛɛ de ye an ye a ye internet de kan mɔgɔ kumana mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni ale ka kumana an tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ nka diinɛ mɔgɔw don an ye jamatigi dɔ de ye ale fana kumana ka kuma ɲɛsinna mɔgɔ min ma Mali bɛɛ lajɛlen kuma tɛ taa mɔgɔ si kan fo Muhamadu Siyɛkina a n'a ka kalandenw sabula a ko u taara karamɔgɔkɛ in ɲininka karamɔgɔkɛ ko jamakulu dɔ bɛ yen ko diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen diinɛ taabolo dɔ bɛ yen ko o ko ale de ye mɔgɔ bila u ka vote ka président sigi fanga na ayiwa président sigira fanga na nka a ma anw sago kɛ ayiwa ko o problème fashion ninnu vraiment ni Mali kɛra k'a fɔ ko silamɛ de bɛ ɲɛmɔgɔ choisi k'a sigi vraiment ni silamɛw na cogoya kɛra o de ye politique kɔnɔ o tɛ hakilina ɲuman ye a yɛrɛ ka kuma fɔcogo da a ye kuma fɔ cogo min na silamɛ bɛɛ fana y'a seere ye kumakan bɛ cogo min ni a fɔra fɔ cogo min na anw y'o de mɛn donc kuma nana na cogo min na c'est comme a b'a yira hakilina bɛɛ b'u ye bolo o tɛ hakilina ɲuman ye ale nana ka sigi ale yɛrɛ ka hakilila ka n'o fɔ k'a yira k'a fɔ o de ye tiɲɛ ye o de kan ka ta ka baara kɛ n'o ye donc o yɔrɔ nin de ma diya an ye an bɛna bɔ an b'an karamɔgɔ lajɛ ale ka hakilila an karamɔgɔ min ye nin kuma fɔ a ka hakilila an ka kuma tɛ o kan an ka kuma bɛ an karamɔgɔ min ni kuma ɲɛsira o ni o ye jama minnu bila ko a ye vote ni kuma nana ka na ɲɛsin an karamɔgɔ Muhamadu Siyɛkina Rahmahullah n'a ka kalandenw ma o de y'an bila an bɛ kuma ka karamɔgɔkɛ in jaabi Mali silamɛya buye da tɛ o la buye ka sira tɛ o la Mali jama ɲini ko o tɛ buye ka ko ye Mali faamaw ka jɔyɔrɔ ko o tɛ buye ka ko ye Mali diinɛmɔgɔw ka bɔga bin ni ɲɔgɔn sama o tɛ buye ka ko ye buye ka ko ye a yɛrɛ ka diinɛ min ni a b'o dɔn a ka ko ye taabolo la de ye buye ka ko ye min ya dɔrɔn ka wuli dɔrɔn ka don faso kɔnɔ ni faamaw bɛ fɛ ka na ni ko dɔ ye n'a bɛ na silamɛya tiɲɛ a bɛ wuli ka t'o yira o de fila ka hakilila ye hakilila foyi tɛ n'o tɛ donc ni ale nana k'a fɔ ko bɔn ko n'o ko continue na o cogoya la ko bɛ laban ka guerre civile de kɛ karamɔgɔcɛ min ye nin fɔ a balila anw na kosɛbɛ k'a fɔ karamɔgɔcɛ bɛ se ka nin kuma fɔ a balila anw nka n tɛ kuma k'a fɔ n bɛ karamɔgɔkɛ lagosi a lagosi tɛ foyi tiɲɛnen ye n t'a lagosi fana ala de bɛ mɔgɔ kɔnɔ ko dɔ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan mais ni ko min nana n'a sera i ma i b'i wuli k'i yɛrɛ jɛya anw de u ye ko mɔgɔ minnu ka vote IBK ye anw jamakulu votera IBK ye n ye fasoden ye n ye Mali den ye n votera donc bu ye votera donc ni kuma nana ka ɲɛsin an ma wajibi la an bɛ kuma ni an bɛ kuma an bɛ ka na an ka taabolo ye min ye an bɛ ka na o de ɲɛfɔ n'a ye vote in cɛ an votera bu ye bolo a sigira fana k'a fɔ ani bu ye bilala ɲɔgɔn na ni bu ye ma bila ɲɔgɔn na ko a ma du dɔ de di bu ye ma a ma wari dɔ de di bu ye ma a ma bu ye yɛrɛ ka magoɲɛ kɔrɔ de ɲɛnabɔ o ko tɛ a dɛmɛna walasa a kan ka silamɛya ka danbe minnu segin a ma a sigilen yahudiyaw ni nasaraw ye fɛn dɔ de ta ka na n'a ye Mali sariya bulon kɔnɔ ka na di u ma bu ye ɲɛ b'a la o de bɛna ta o de ka jugu ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ani bu ye fɔra ɲɔgɔn kɔ ye a ladira de k'a fɔ ko u k'a lajɛ u ka fɛɛrɛ kɛ u ka segin bu ye ɲɛ b'a la k'a fɔ kuma foyi tɛ ka bɔ a la donc a kɛra komi n'a fɔ an y'i sigi kan min kan i tɛna bɔ a sira fɛ donc o kosɔn bu ye ko kuma a n'ale tɛ ɲɔgɔn kan fɔ tuguni diinɛ nɔfɛ tɛ ko don o kuma karamɔgɔkɛ in nana yira k'a fɔ ko silamɛ bɛ don politique la silamɛ bɛ politique kɛ so kɔnɔ i b'a kɛ gindo la i b'a kɛ fɛn wɛrɛ la anw tɛ silamɛya ka politique kɛcogo dɔn parce que anw tɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛ dɔn anw na diɲɛ ni lahara ni Muhamadu Siyɛkina Rahmahullah tɛ n'o ye min fɔ anw bɛ dan ye nka silamɛ ka don politique la an ka kuma tɛ o yɔrɔ kan nka bu ye kɔni donna min kan o kɔni jɛyara donc n b'a fɔ Mali dɔnnikɛla bɛɛ ye a ye taa kuranɛ ta kuranɛ bɛ bɛɛ ka so kuranɛ filɛ nin ye ne bɛ sigi k'an kale kuranɛ na
Mohamed ibn Sheikh rahimahullah a wulila ka wuli ka jɔ a tɔgɔ tiɲɛna Mali faama ni Mali politique mɔgɔw fɛ dɔw b'a fɛ dɔw t'a fɛ karamɔgɔ dɔw b'a fɛ dɔw t'a fɛ a wulila a kelen tɛ ani silamɛ wɔɔrɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ nka tɔgɔ bakurunba fɔli la ale de tɔgɔ ka bon parce que a bɛ fɔ ko ale de ye président sigi ko o kuma bɛ fɔ o tɛ nkalon ye président sera a fɛ yen président de sera a fɛ yen donc a ye kuma min fɔ est ce que a n'a bɛ ka baara min kɛ est ce que a tɛ kuranɛ kɔnɔ wa ani k'a fɔ ko bon ni président ye nana n'a bɛ silamɛya tiɲɛ a ka président kɔn ka bɛn ka nisɔngoya yira président na est ce que ni kuranɛ t'a fɔ wa donc karamɔgɔ min wulila k'a fɔ k'a bɛ bɛ ka kuma in i n'a fɔ o tɛ hakilina ɲuman ye n bɛ fɛ karamɔgɔkɛ in yɛrɛ k'a yɛrɛ ka so kɔnɔ kuranɛ min b'a yɛrɛ ka so kɔnɔ komi ni kuranna a k'a den a k'a lajɛ est ce que buye bɛ ka baara min kɛ ani silamɛw bɛ ka baara min kɛ ni kuranɛ in m'a fɔ wa est ce que buye bana faama in na cogo min n'o ye Ibrahim Bakari Keita ye est ce que kuranɛ de m'a fɔ ni faama min gɛrɛ ten i ka bana wa donc ni u t'o fɔ f'u bɛ kuma ta dɔrɔn k'a fɔ dɔrɔn min bɛ diya mɔgɔ ye ka jama ɲini wali ka tɔgɔ ɲini anw tɛ baara k'o kan buye bɛ baara kɛ ni Ala ka sariya de ye buye gindo n'a bange bɛɛ lajɛlen kuranɛ de ye a ka baara n'a ka jogo n'a ka fɛn bɛɛ a bɛ kɛ ni kuranɛ de ye donc ko ka faamaw k'a yira n bɛ nin fɛ n tɛ nin fɛ k'o ma ɲi diinɛ ɲɛmɔgɔ la o ye mɔgɔ min mago bɛ diinɛ ko k'a yira k'a fɔ ko a bɛ kuma in kɔnɔ an ka karamɔgɔkɛ ka kuma kɔnɔ ko diinɛ ɲɛmɔgɔ k'i sigi wali ka kɛ alimami ye k'i sigi mɔgɔ taara ka taa dugu ɲɛfɛ mɔgɔ wɔɔrɔ taara fɛ wali e ka a yira k'a fɔ ko e bɛ nin de fɛ ko i bɛ tɔw k'i jugu ye Ala sɔnna wa taala m'a fɔ mɔgɔ ɲɛna k'i ka mɔgɔ dɔ k'i ɲi ye ka mɔgɔ dɔ k'i jugu ye o kuma tɛ kuranɛ kɔnɔ yan politique ko Ala m'o nati kuranɛ kɔnɔ yan k'a fɔ karamɔgɔ ka wuli ka jɔ ka karamɔgɔ ɲɔgɔn lagosi o la wali ka fɛn wɛrɛ kɛ o kuma tɛ kuranɛ kɔnɔ yan adamaden bɛ kuranɛ faamuya ni kuranɛ nana ni fɛn min bɛna kɛ kuranɛ ka kumakan sɔsɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ wuli yen de ka kuma buye wuli ka kuma n'o tɛ buye ma wuli k'a fɔ faama dɔ n b'o dɛmɛ o ka fanga sɔrɔ o de ka di n ye wali n bɛ faama dɔ bin o ka bɔ fanga na o de ka di n ye o tɛ buye ka laɲini ye a ko a bɛ min dɛmɛ min ka kɛ fanga ye min bɛ fɛ ka silamɛya dɛmɛ a n'o ma sɔn ka silamɛya dɛmɛ ni silamɛya bɛ ka tiɲɛ o ɲɛna a bi ban o la k'o yira kuranɛ de b'a yamaruya la parce que Ala de ko a kana jɛ n'a ye mɔgɔ minnu bɛ Ala ka diinɛ tiɲɛ an n'olu bolo ka to ɲɔgɔn bolo ka mɔgɔya k'u fɛ nka karamɔgɔkɛ min kumana nin ye ale ka kuma ye ko diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ kuma i bɛ hakili de ta ko i ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn faamu i b'a kɛ tan kuranɛ de filɛ nin ye haramu yɛrɛ don silamɛ bɛɛ lajɛlen kan haramu yɛrɛ de don silamɛ bɛɛ kan diinɛ ma a bala mɔgɔ ma a bɛ na k'a bɛ Ala kira ka diinɛ tiɲɛ k'a bɛ kuranɛ sɔsɔ ka a jɛɲɔgɔnya a n'a teri ɲɔgɔnya ka nisɔndiya fɛ ni kuranɛ kelen de b'o haramiya min bɔra Ala fɛ yen k'a tigɛ Ala kira ka sallallahu alaihi wasallam ni diinɛ ɲɛmaa bɛ kuma i bɛ kuma ni kuranɛ de an bɛna ka na aya dɔ kalan an bɛna nin kuma in tigɛ yɔrɔ la aya min n'an bɛna kalan a bɛ kuranɛ in kɔnɔ yan bɛɛ ka segin ka kuranɛ ta k'a lajɛ sunkalo min na an b'a ɲini silamɛw fɛ Ala kama u ka aya in u k'a ta k'a tafsiru kɛ n'a kɔrɔ ye min fɔ ni aya in de bɛ kuma Mali ka problème ka bi ni aya in de bɛ kuma Mohamed Sheikh la ka wuli ka jɛ kan kuranɛ de bɛ buye jɛya an bɛna dalu jɛli di aw ma kuranɛ kɔnɔ sisan